Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, al-Mufid en mathématiques de la deuxième année du baccalauréat. Donc aujourd'hui, nous avons l'exercice 33 sur la continuité sur un intervalle sur la page 70. Donc la question de cet exercice: dans chacun des cas suivants, montrez que la fonction f est continue sur son ensemble de définitions. إذن عندنا هنا واحد المجموعة ديال لي فونكسيون خصنا نبينوهم بأنهم ils sont continus sur l'ensemble de définitions. وهنايا bien sûr غادي ندرسو la continuité sur l'intervalle et la continuité en un point. Donc, غادي نبداو بلا première fonction. Première des choses, غادي نحددو le domaine de définition نتاعها. Donc, هاد la fonction هادي puisque كتكون من جوج ديال لي فونكسيون. عندنا لا فونكسيون تريغونوميتريك كوسينوس x وعندنا لا فونكسيون x carré plus 3x. C'est une fonction polynôme. Donc, هاد la fonction هادي son domaine de définition, donc d de f نتاعها est égal à r. Donc, c'est le domaine de définition. D'abord, on a la continuité. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a cosinus x est une fonction. C'est une fonction continue sur R. Il y a هذه الدالة التريغونومتريك مثل التي هي cosinus x فهي متصلة على R. Et surtout, donc, il est continu sur R. Il est continu sur le domaine de définition. ثم عندنا أيضا on a x carré plus 3x est une fonction polynôme continue sur R. إذن كل fonction polynôme continue sur R. Donc, f est la somme, إذن f هي مجموع est la somme de deux fonctions continues, de deux fonctions continues sur R. Donc f est continu. إذن بما أنها هاد f il est continu هي المجموعة ديال جوج ديال لي فونكسيون continue sur R. Donc f كذلك c'est une fonction qui est continue sur R et bien sûr sur le domaine sur D de f. Donc D de f نتاعها هو sur D de f. Donc voilà بالنسبة لهاد la fonction. غادي نمشيو نشوفو واش فريمون في الميبيان هاد la fonction il est continu. Donc voilà si vous remarquez. Donc la fonction domaine de définition نتاعها bien sûr هو R. Voilà هذا R, c'est-à-dire هنا عندنا plus moins l'infini وهنا plus l'infini. إذن جميع les points donc ديال la fonction ils sont continus, c'est-à-dire la fonction il est continu de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc غادي نمشيو la fonction suivante. Donc f de x est égal x carré moins 5x moins 6. Première des choses, غادي نحددو d de f. Donc d de f. Donc x appartient à d de f. يكافئ est équivalent à quel que soit x appartient à R. Donc x carré moins 5x moins 6 doit être supérieur ou égal à 0. إذن هذا هو le d de f. دابا خصنا باش حنا نعرفو لو دومين دو ديفينيسيون نتاع هاد لا فونكسيون هادي غادي ندرسو الإشارة نتاع هاد البولينوم. دونك هاد البولينوم بروميير دي شوز غادي نديرو اون فاكتوريزاسيون. إلا بغيتو ديرو دلتا ممكن. دونك أنا مغاديش ندير دلتا، أنا غندير واحد لا ميثود عندنا إكس كاري موان
x carré plus x moins 6x moins 6. Donc شنو درت هنا زدت x ونقص x على أساس غادي نفاكتوريزي. جو فاكتوريزي بار x هنايا تعطيني x بلس 1 وغنفاكتوريزي هنا بموان 6 تعطيني x بلس 1 ومن بعد غادي نفاكتوريزي ب x بلس 1. هاد لا ميثود بالنسبة ليا أفضل x بلس 1 فوا x موان 6. دونك هذا هي لا فاكتوريزاسيون. من هنا غادي نمشيو للطابلو دو فارياسيون من موان لانفيني. ماشي طابلو دو فارياسيون، طابلو دو سيني ديال اف ديال هاد البولينوم اللي هو اكس كاري موان 5 اكس موان 6. اذا كتنعدم في موان زان كتنعدم في 6. عندنا بيان سور الاشاره نتاع ا لي بوزيتيف، ستادير هنايا غادي تكون هنا بلس هنا بلس وهنا موان. دونك شنو هو لو دومين دو ديفينيسيون ديال لا فونكسيون؟ دونك دي دو اف شنو غادي يساوي موان لانفيني 1 ان داخل لو 1 ثم اتحاد نتاع ماشي ل 1 اكسكوزي موا لو موان 1 6 جوسكا بلس لانفيني. دونك هذا هو لو دومين دو ديفينيسيون نتاع هاد لا فونكسيون. اما هاد لابارتي هادي فهاد لابارتي كتخلق لينا ان بروبليم بيان سور، هي اللي حيدناها من ار. دونك qu'est-ce qu'on va dire? Donc on a x carré moins 5x moins 6 est une fonction polynôme continue sur R. Et surtout, donc هنايا sur R est positif. Donc est positive sur D de F. Donc هاد la fonction polynôme هي معرفة على R ولكن موجبة هنا. Donc la racine ديال x carré moins 5x moins 6 est continue sur D de F. Donc ملي كتكون عندنا هاد لا فونكسيون بوزيتيف، دونك هاد لا فونكسيون هادي اللي هي داخل لا راسين كاري بوزيتيف وكتكون كونتينيو، دونك غادي تكون كونتينيو بيان سور سور لو دومين دو ديفينيسيون تاع لا راسين كاري. دونك غادي نمشيو نشوفو هاد الدالة. دونك هنايا الدالة متصلة. دونك هنايا راه هذا موصلش هنا، الصورة هنا غتكون واحد. دونك هنا واحد، دونك حيت ليماج نتاع موان زان هي زيرو و ليماج نتاع 6 هي زيرو. دونك هنايا لا فونكسيون إلي كونتيني حتى لهنايا و إلي كونتيني من 6 جوسكا لانفيني، ولكن ني با كونتيني هنا. دونك الانقطاع ديال لا فونكسيون كاين في هاد لا بارتي هادي. دونك غادي نمشيو لا فونكسيون سيفونت. دونك غادي نحددو tout d'abord le domaine de définition. Donc x appartient à D de F implique ou bien يكافئ أن x carré plus 3 doit être différent de 0. وشنو آخر؟ et 2x carré moins x plus 3 doit être supérieur ou égal à 0. Donc هذا هو le domaine de définition نتاع هذا. donc quel que soit x هنايا puisque x carré plus 3 positif strictement positif، donc ما غاديش تساوي 0. ما عندناش واحد العدد اللي غادي حيت هذا بوزيتيف و ستريكتومون بوزيتيف. ثم عندنا دلتا بالنسبه لهاديك دلتا ديسكريمينون هنايا غادي يكون موان 1 او كاري موان 4 فوا 3 فوا 2 دونك est égal 1 moins 24 c'est-à-dire moins 23. donc il est négatif. c'est-à-dire quoi؟ يعني أن 2x moins
x, 2x carré moins x plus 3 strictement positif. إذن هذا ما كيساويش صفر، هذا strictement positif, c'est-à-dire أن le domaine de définition, donc d de f est égal à r. Donc d'abord غادي نمشيو نهضروا على la continuité. Donc on a 3x carré plus 5x moins 4 sur x carré plus 3 est une fonction rationnelle. C'est une fonction rationnelle, donc continue. إذن هذه la fonction rationnelle sur son domaine de définition. Sur son domaine de définition. C'est-à-dire sur R. Donc la première fonction elle est continue sur R. Donc la deuxième, qu'est-ce qu'on a? On a 2x carré moins x plus 3 est une fonction polynôme. C'est une fonction polynôme continue sur R est positif. Donc la fonction elle est positive. Donc la racine de 2x carré moins x plus 3 est continue sur R. Donc on a f de x et la somme de deux fonctions continues. Donc de deux fonctions continues. De deux fonctions continues. Donc f est continue sur R. C'est-à-dire sur son domaine de définition. Donc هنايا غادي نمشيو نشوفو la fonction ديالنا. Donc voilà, elle est continue sur R. Donc la fonction elle est continue sur R de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. C'est son domaine de définition. هو مجال التعريف نتاع هاد la fonction هادي. Donc غادي نمشيو la fonction suivante. f de x est égal à sinus x sur x carré moins 3x plus 2. Donc le domaine de définition. Donc la fonction, bien sûr, sinus, c'est une fonction qui est continue ou là qui est définie sur R. Le numérateur, le dénominateur, donc d de f, ou bien x appartient à d de f, quel que soit x, appartient à R, tel que x carré moins 3x plus 2 doit être différent de 0. إذا غادي نحاولو ندرسو هاد le polynôme. Donc عندنا x carré moins 3x plus 2. إلا درتو دلتا غتلقاو بأنه il est positif. Donc هنايا غادي نعملو هادي بطريقة عندنا x carré moins x moins 2x plus 2. Donc qu'est-ce que ça va donner? غادي نعملو هنا ب x تعطينا x moins 1. غادي نعملو ب moins 2 غتعطينا x moins 1. ثم on va factoriser par x moins 1. Donc غادي نفactoriser ب x moins 1 fois x moins 2. Donc donc le domaine de définition ديال دابا شكون هو R ناقص le 1 et le 2. Donc
هذا هو لو دومين دو ديفينيسيون تاع لا فونكسيون. وإلا بغينا نكتبوه بطريقة أخرى دونك عندنا موال لانفيني لو 1 غادي نخرجو لو 1 لو 2 غادي نخرجو لو 2 بلس لانفيني. دونك هذا هو لو دومين دو ديفينيسيون تاع لا فونكسيون. دابا غندرسو لا كونتينيويتي. دونك qu'est-ce qu'on va dire? On a sinus x est une fonction continue sur R, donc دالة مثلثية trigonométrique continue sur R. Et surtout, bien sûr, sur D de F. Donc بما أنها معرفة على أو لا متصلة على R فهي أصلا راها متصلة على لو دومين دو ديفينيسيون. ثم on a x carré moins 3x plus 2 est continu, c'est une fonction polynôme sur R et surtout sur D de F. On a F est le quotient de deux fonctions continues, donc F est continu sur D de F. Donc غادي نمشيو نشوفو واش F est continu sur D de F. Donc voilà la fonction de sinus x sur x carré moins 3x plus 2. Donc il n'est pas continu bien sûr faire le point, ولكن il est continu à moins l'infini 1 ثم 1 2 ثم 2 plus l'infini. Donc هذه هي داك ال 1 2 هذه ال 1 2 هذه من 2 بلس لانفيني وهذه من موال لانفيني حتى ل 1. دونك إلي كونتينيو، ولكن في هاد 2 بوان بيان سور ني با كونتينيو. علاش إلي ني با كونتينيو؟ لأن أصلا إل ني با ديفيني، إذن هي أصلا غير معرفة في واحد البوان. داكشي علاش مدرسناش لا كونتينيويتي في ال 1 و 2، لأن لا فونكسيون ني با كونتينيو أصلا. دونك on passe à la fonction numéro 5. Donc, في هذه الحالة le domaine de définition ديال هاد la fonction هو R. حيث c'est une fonction trigonométrique. La fonction trigonométrique sinus. Donc le domaine de définition هو R. بالنسبة لا continuité هنا عندنا مركب دالتين de fonctions composées. Donc هنايا qu'est-ce qu'on va faire؟ غادي ناخدو F1 est égal à sinus x وناخدو F2 est égal 3x moins pi sur 4. Donc بالنسبة ل F1 de x bien sûr, F1 de x est une fonction continue sur R. Et c'est une fonction trigonométrique. F2 كذلك est une fonction continue sur R. Et c'est une fonction polynôme. Donc هادشي دابا ولا معروف. Donc هنايا puisque عندنا F1 نتاع R ضمن R. Donc في هاد الحالة هادي donc F1 rend F2 et continue sur R. يعني هذا المركب ديال الدالتين حتى هو متصل على R. وبالتالي F de x كتساوي F1 rend F de 2 de x et continue sur D de F اللي هو R.
Donc غادي نمشيو نشوفو هاد لا فونكسيون هادي. Voilà, هي هادي. Donc la fonction, il est continu sur R. Donc من moins l'infini jusqu'à plus l'infini. إن هي شبيهة بلا فونكسيون سينوس. Donc غادي نمشيو la fonction suivante. Donc هاد la fonction ديال la valeur absolue. Donc هنايا d de f ديال la fonction هي R. Donc on a x5 x à la puissance 3 moins 7 x carré plus 4x moins 3 est une fonction polynôme polynôme donc دال الحدودية continue sur R. Donc la valeur absolue c'est 5x à la puissance 3 moins 7x carré plus 4x moins 3 et continue sur R. C'est-à-dire sur D de F. Donc غادي نشوفو هاد la fonction هادي ديال la valeur absolue. Donc هي هادي. Donc la fonction elle est continue sur R. Donc ما كاينش انقطاع نتاع الدالة من موال l'infini jusqu'à plus l'infini لأن la fonction مازالها مستمرة jusqu'à moins l'infini jusqu'à plus l'infini, excusez-moi. Donc غادي نمشيو لا septième fonction, la même chose. Donc هنايا le d de f نتاع هاد la fonction هي r حيت la fonction cosinus il est défini sur R. غادي ناخدو f1 de x كتساوي cosinus x كما قبيلة وغادي ناخدو f2 de x est égal moins 3 x carré plus 5. Donc on a cosinus x ou la f1 de x, on a f1 de x est une fonction continue. Fonction continue sur R. Et on a f2 de x et continue est une fonction continue sur R. C'est une fonction polynôme. هذه trigonométrique وهذه polynôme. Or عندنا f1 de R ضمن R. يعني الصورة نتاع المجال نتاع لا فونكسيون f2 هو كينتمي للمجال نتاع لا فونكسيون f1 de définition. Donc هنايا donc بما أن هذا الشرط تحقق f1 de f2 de x أو لا f1 rond f2 f1 rond f2 de x et continue sur R. C'est-à-dire que f de x est continu, c'est composé de deux fonctions continues sur R sur le domaine de définition. لأن لا كيسيون دابا من البداية ديال هاد التمرين هو خصنا نبينو واش الدالة معرفة في الدومين دو ديفينيسيون واش متصلة le domaine de définition. Donc la même chose إلا مشينا نشوفو هاد لا فونكسيون فوالا cosinus. Donc il y a une continuité ديال لا فونكسيون من moins l'infini jusqu'à plus l'infini مكاينش انقطاع. Donc غادي نمشيو لا فونكسيون suivante. Donc le domaine de définition. Donc x appartient à d de f. Quel que soit x appartient à R, x carré moins 3x plus 2 doit être différent de 0. Donc هذا هو le domaine de définition. هنايا غادي نشوفو delta à quoi c'est égal le discriminant. Donc 9 moins 4 fois 2 fois 1, c'est-à-dire est égal à 1. Donc puisque delta est égal à 1, donc une solution, donc delta elle est positive.
دونك غادي نحاولو نديرو لها واحد فاكتوريزاسيون. دونك موان 3x بلس 2 غتعطينا x كاري موان x موان 2x بلس 2. دونك هذه هي الطريقة اللي كتعجبني أنا. غادي نعمل ب x غتعطيني x موان 1، غنعمل هنا بموان 2 غتعطيني x موان 1، غادي نعمل ب x موان 1 غتعطينا x موان 2. دونك لو دومين دو ديفينيسيون غادي يكون هو d de f est égal r moins 1 et 2. C'est-à-dire moins l'infini 1, 1, 2, 2 plus l'infini. Donc, c'est le domaine de définition. D'abord, on va la continuité. Qu'est-ce qu'on a? On a sinus x est une fonction continue sur R et surtout sur R moins 1, 2. إذن مادام هي كونتينيو على R فهي كذلك غتكون كونتينيو على هذا المجال هذا اللي خرجت لينا دي دو اف. ثم عندنا on a 1 sur x carré moins 3x plus 2 et continue sur son domaine de définition, sur d de f. Or, f de x est le produit de deux fonctions continues, alors f est continu sur d de f. Donc voilà بالنسبة لهاد لا فونكسيون. غادي نمشيو ل 9e فونكسيون. هنايا خصنا ندرسو لا كونتينيتي بيان سور فواحد لو بوان. هاد لا فونكسيون هادي مختلفة على لي زوطر. هنايا غادي نحددو تو دابور لو دومين دو ديفينيسيون. دونك لو دومين دو ديفينيسيون تاع لا فونكسيون هنايا الفوق غادي تكون بيان سور زيرو. دونك زيرو داخل، دونك من زيرو حتى لواحد غادي نخرجو الواحد، ومن الواحد جوسكا بلس لانفيني. علاش؟ لأن لا غاسين كاري فرضات علينا أننا ندخلو لو كوتي بوزيتيف، وهنايا لوغسك إكس إت إيكال. دونك دابا لا كونتينيتي. دونك غادي ندرسو لا كونتينيتي نتاع لا فونكسيون. دونك لا كونتينيتي، دونك بيان سور لو دومين دو ديفينيسيون تاع هادي شنو هو غادي يكون هو ار بلس ولكن غادي يكون هو زيرو بلس لانفيني، ستادير ار بلس، ولكن زيرو داخل. دونك افيك لو زيرو. علاش؟ لأن الزيرو معندناش فيه بروبليم. دونك زيرو بلس لانفيني. دونك هذا هو لو دومين دو ديفينيسيون. دابا غندرسو لا كونتينيتي. غادي ندرسو لا كونتينيتي سور 0 1 1 بلس لانفيني. دونك هذه الدراسة الأولى د لا كونتينيتي سور لانترفال. دونك qu'est-ce qu'on va dire? On a la racine de x moins 1 est continue sur 0 plus l'infini. Et surtout, بالخصوص, et surtout sur هاد لو دومين هذا اللي هو 0 1 plus l'infini. ثم عندنا on a 1 sur x moins 1 et continue sur هذه دالة جذرية sur l'ordre son domaine de définition, son domaine de définition إذا المعرف على الدومين دو ديفينيسيون تاعها. et surtout sur
0, 1, 1, plus l'infini. Donc d'abord, on dit la continuité sur le domaine. D'ailleurs, quand on cherche la continuité en 1, la continuité, c'est-à-dire là, min juz'ain, la continuité en 1. Donc la continuité en 1. باش ندرسوا la continuité en 1 غادي ندرسوا les limites lorsque x tend vers 1 de f de x وغادي نقارنوها مع l'image. Donc c'est la limite lorsque x tend vers 1 تاع la racine carrée de x moins 1 sur x moins 1. Donc هنايا 0 sur 0 إذا هنا خصنا une simplification. شنو غادي نديرو؟ on va multiplier par le conjugué. Donc la racine de x moins 1 غادي نضربوها في la racine de x plus 1 ولتحت كذلك la racine de x plus 1. Donc qu'est-ce que ça va donner? Donc هنا نهبطو لتحت باش نخليو البلاصة اللي donc هنا égal la limite lorsque x tend vers 1 نتاع x plus moins 1 x moins 1 sur x moins 1 fois la racine de x plus 1. هنايا on va simplifier par x moins 1 غتعطينا la limite lorsque x tend vers 1 تاع 1 sur la racine de x plus 1 غادي نعوضو ب 1 غتعطينا 1 demi. Donc لاحظوا هنايا qu'est-ce que nous avons trouvé 1 demi وهنايا عندنا 1 demi c'est-à-dire quoi? Donc ولا puisque la limite de f de x lorsque x tend vers 1 est égale f de 1 est égal à 1 demi, donc f est continu en x0 est égal à 1. Donc la fonction il est continu en 1, il est continu sur le domaine 0, 1, 1 plus l'infini. Finalement, f est une fonction continue sur l'intervalle 1 ou le 0, 1, 1 plus l'infini et en 1, donc il est continu. Il est continu sur D2F, sur son domaine de définition. Donc, بقات لينا هاد la dernière fonction هادي. كذلك c'est une fonction اللي غادي ندرسوها على deux parties. عندنا هنا le domaine de définition هنايا bien sûr de هاد la fonction هو R. هنا عندنا من moins l'infini jusqu'à 1 داخل. Donc حتى الواحد داخل. هذا la partie نتاع هاد la première partie. La deuxième partie عندنا من 1 jusqu'à plus l'infini. إذا d de f نتاع هاد la fonction شنو هي R. Donc خصنا نبينو بأن هاد la fonction il est continu sur R. غادي نبداو غادي ندرسو la continuité sur moins l'infini 1. Donc la continuité sur moins l'infini 1. Qu'est-ce qu'on va dire? On a f de x est égal à x carré moins 3x. C'est une fonction polynôme. Continue sur R. Et surtout sur moins l'infini 1 ou le 1 داخل. Donc là, on a la continuité sur moins l'infini 1. D'abord la continuité sur 1 plus l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On a
f de x est continu. Donc, bien sûr, f de x, x3 moins 5x carré plus 5x moins 1 sur x moins 1 est une fonction rationnelle. Est une fonction rationnelle. Donc, de la جبرية continue sur son domaine de définition اللي هو R-1. إذن هي متصلة على R-1. Et surtout sur 1 plus l'infini. علاش؟ لأن 1 plus l'infini داخل هذا لو دومين داخل في R-1. Voilà, حنا بينا دابا la continuité في la deuxième partie. D'abord, la continuité en 1. La continuité en 1. Donc, بقات لينا نبينو la continuité en 1. Donc, هنايا غادي ندرسو la limite à droite et la limite à gauche de la fonction. Donc, on a la limite de f de x lorsque x tend vers 1 plus, c'est-à-dire la limite de la fonction je connais فيهم. Donc, c'est la fonction l'iltihs. Donc, x3 moins 5x carré plus 5x moins 1 sur x moins 1. هذه كتقتضي نديرو القسمة الإقليدية. دونك غنمشيو غادي نديرو القسمة الإقليدية. دونك عندنا x3 moins 5x carré plus 5x plus 1 ولا moins 1 divisé par x moins 1 divisé par x moins 1. Donc, qu'est-ce que ça va donner? On dit x3, donc on trouve x carré fois, ça donne x3 moins x carré. On dit le فرق, on a 0, on a moins, c'est-à-dire moins 4x carré. On dit nous le 5x plus 5x, فاش غادي نضرب دابا moins 4x. Moins 4x fois x كتعطيني moins 4x carré plus 4x. غادي ندير la différence, تعطينا 0, هنا تعطينا x. غادي ننزل moins 1. إذن تعطينا plus 1, 1 fois x moins 1, x moins 1 est égal à 0 par la différence. Donc, شنو هو داك الآخر؟ العامل اللي لقينا هو x carré moins 4x. Donc, la limite x moins 1 fois x carré fois x carré moins 4x plus 1. Donc, voilà. ولتحت bien sûr عندي x moins 1. Donc, تحت عندي x moins 1. Donc, je vais simplifier lorsque x tend vers 1 plus. غادي يمشي x moins 1 مع x moins 1. شنو غادي تعطينا لا ليميت à droite؟ غتعطينا غنرومبلاسيو بالواحد، غتعطينا 1 ناقص 4 زائد 1 c'est-à-dire moins 2. Donc, هذه la limite à droite. D'abord, nous allons la limite à gauche. Donc, la limite de f de x lorsque x tend vers 1 moins. On va la fonction qui est x3 moins 3x. Donc, c'est la limite de x3 moins. Donc, x3 moins 3x. Lorsque x tend vers 1 moins, on va dire que 1 moins 3, c'est-à-dire moins 2. Donc, là, la limite à droite, c'est la limite à gauche. Donc, puisque la limite de f de x lorsque x tend vers 1 plus est égale à la limite lorsque x tend vers 1 moins est égale à 2. Donc, f est continu en x0 est égal à 1. Finalement, d'abord, la fonction. Donc, finalement, f est continu sur d de f est égal à 1. حيث متصلة من 1 من moins l'infini jusqu'à 1 ومتصلة من 1 حتى plus l'infini ومتصلة في 1. Donc, متصلة bien sûr sur son domaine de définition. Voilà, c'est la fin de la séance. Donc, l'exercice, c'est très simple, ولكن طويل شوية.
Donc la prochaine fois, on va voir un autre exercice.